नमस्कार, तुम्ही पळयतात आरडीएक्स गोवाचे कोंकणी खबराचित्र आणि हांव आसा तुमच्या सांगाताक स्नेहा सुतार. तर सुरवातेक पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. तेहलका प्रकरणातले पीडित बायल पत्रकारा वांगडा गोंय पुलीस करतात उलोवणी, डीआयजी मिश्रान दिल्या माहिती. फुडल्या वर्सा सावन इफ्फीन तिकेटी आसच्यो नात, विष्णू वाघ. भाजपान 2 विदेशी नागरिकांक विधानसभेत हाडून विधानसभेचे पवित्र स्थान भोगतयला, शांताराम नायकाचो आरोप. आणि 19 ते 26 डिसेंबर मजगती कोल्हापुरात जातलो कोल्हापूर आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव. आणि आता खबराचित्र विस्तारान. तेहलकाचे संपादक तरुण तेजपाल हांणी एके बायल पत्रकाराचेर केल्ल्या कथित लैंगिक अत्याचार प्रकरणात गोंय पुलीस मुंबईत बायल पत्रकाराकडेन उलोवणी करतात आणि ती पुलिसांक सहकार्य करता अशी माहिती उपमहानिरीक्षक ओपी मिश्रा हांणी दिल्या. तेजपाल हांणी देश सोडून वचचे न्हय म्हूण सगळ्या चेक पोस्टांनी सतर्कता बाळगुपाचे आदेश दिल्यात अशें तांणी फुडें सांगलां. आरडीएक्सा खातीर संजय मोनोली. Is that I told you yesterday that the investigating officer has contacted the victim. Today, a team of crime branch officials, including the investigating officer, they are talking to the victim. She is fully cooperating with us. I would not like to divulge anything more regarding this, and I will also expect you not to ask me any question regarding the victim's statement. It has very serious implications for the investigation. The second important thing, that a border checkpost alert has been issued by the investigating officer to all the immigration checkposts in the country regarding the alleged accused, that in case there is an attempt to leave the country, the investigating officer should be informed about it. I think precautionary measure, it's a part of, again I am telling you, it's a part of a investigation drill, and as a precautionary measure we have taken this step. We have alerted that in case there is any such attempt, then at least the concerned authorities, they are aware that this person is wanted in a case. Yes, I have not gone. I told you that we have not officially received the petition. We are professionals. We act per the professional norms. या वर्सा तिकेटीक लागून बरोच बोवाळ जाल्ल्यान फुडल्या वर्सा सावन इफ्फीन तिकेटी आसच्यो नात अशें गोंय मनरिजवण संस्थेचे उपाध्यक्ष विष्णू वाघ हांणी सांगलां. विष्णू म्हणटा, तिकेट आदींच बूक करपाची सोय केल्ल्यान हो गोंधळ जाला. हे विशीं इफ्फीचे संचालक शंकर मोहन हांकां विचारले तेन्ना गोंयांत जाय तश्यो साधन सुविधा नाशिल्ल्यान हो त्रास जाता अशें तांचें म्हणणें आसा. पणजेच्यान आरडीएक्सा खातीर संजय मोनोली. Going on very smoothly, except for one little problem, and that problem is of ticketing and e-ticketing of cinemas and theatres. What has happened usually, the facility of e-ticketing sounds good for those people who don't want to be in a queue and directly want to go for the film. But at the same time it becomes a burden also when certain people block the tickets and don't go to the theatre. Now this is happening on a large account, and now we have begun to take a very serious view about the entire thing. What has happened, there are long queues before the cinema hall, and then the outer this thing shows that the entire show is houseful, all the tickets are sold, and at the time of beginning of the cinema we come to know that the theatre is almost half empty or more than half empty, and then people who are outside, they begin to shout, let us in, let us in, let us in. This has led to a lot of commotion, and we sincerely regret, because the people most affected because of this system are those who travel thousands of miles to come to Goa with the intention of watching good films, and they have to be kept out because they don't have a ticket in their hands. So this ticketing system, which was introduced some years back,
has not proved to be very satisfactory. It has also affected on the entire spirit of the festival, because many delegates, they come and if they can't see, they get disappointed. I met some delegates who could not see a single movie for first 3 days. There will not be tickets. Your delegate pass will be your ticket. And only the thing is, they'll have to stand long, in the queue, and will let in everybody. Once the theatre is full, the entry will be stopped. The screen that is available is Inox. It has 4 screens and a maximum capacity of probably 1200. Correct. So we need to, because in other states where they have a film industry, unfortunately Goa does not have a thriving film industry. So I think that there's been a great leap in the kind of response that we are having even from the local fraternity, in terms of the interest in the festival. But Goa needs to develop its own infrastructure, its own industry. So I think these things will happen gradually. Once they happen, then all these inconveniences will be sorted out. Essentially, the delegates are there, the good films are there, right. But we need to have more theatres where we can screen and show maximum number of people these films. If proper. See a situation where such a probability will arise, because the Goa government also wants to have a fee and the central government also wants to have a fee here. So till date there is no such thinking on their part or our part. There's been good smooth coordination going on, and this is the 10th edition of the festival in Goa, so it's going on very smoothly. Last question. Such things are brought to our notice. There is already a strong perimeter of security, both with private guards and with the Goa State Police. And under the chairman of ESG, Mr. Vishnu Wagh, a security meeting was held where the officers of the State Police was also there. So they have given some suggestions and we have already implemented those suggestions. So it's not easy to come inside this perimeter. That's exactly what we were discussing. Those people who are genuine, how do we get them inside? गोयच्या विधानसभेत पोर्तुगेज नागरिकत्व बाळगून आशिल्ले दोगा आमदारांक मुखेलमंत्र्यान आनी सभापतीन तांचे आमदारकीचो राजीनामो दिवपाक लावचो अशी मागणी राज्यसभेचे खासदार शांताराम नाईक हांणी केल्या. भाजपान 2 विदेशी नागरिकांक विधानसभेन हाडून विधानसभेचे पवित्र स्थान भश्टयला असो आरोप तांणी फुडें केला. मडगांवच्यान आरडीएक्सा खातीर मंदार नायक. One belonging to Goa Vikas Party and other belonging to BJP are prima facie proved to be not citizens of India, and therefore they should quit voluntarily from the assembly, or the speaker or the chief minister, whoever have some sort of influence over them to advise, they should be told to quit and vacate the seat. This is one thing. BJP has made Goa Assembly unholy, अपवित्र करून सोडल्या, because they have made foreign nationals sit in the assembly wall, which is holy for us and which has to be constituted as per the Constitution of India. We will raise this issue in the Rajya Sabha at the earliest available opportunity. I will speak to External Affairs Minister as also Minister of Home Affairs. In what relation, I will come to you a little later. This is because these 2 MLAs have taken oath and violated it. This is one thing. But there are a number of thousands of people of Goa whose birth allegedly has been registered in Portugal as per this new facility given by the Portuguese government. We have to protect their interest. आणि आता घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली, त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्यादेगो पळय कितले बुरश्यो करता.
गाठी लागता मोजी माय माका तिची अपूर्वाय कुडीन येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो कुडीन येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and mud cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margao, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. तू किती पळयता केन्ना पळोवना म्हाका हे मोठे प्रॉब्लेम गॅसीचे सगळी लोकांक त्रास गॅसी लागून आता गोंयकारांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन हे गॅसी प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे ना जाल्यार सगळे गोंयकार गॅसीचे पडटले. सो तुम्ही पळोवपाक विसरनाका योकार आमी गोंयकार आडी एकठांय. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Food, friends, family and fun, all at Casino Pride, open 24 hours a day, 7 days a week, a place where the party never ends. कोकणी फिल्म मारियोलाचे स्क्रीनिंग गोयच्या सायबाच्या फेस्ता दिसा सांजेच्या 3:30 वरांचेर हनुमान नाट्यगृह म्हापसा. पळयात मारियोला. डायरेक्टर जो रोज, एक्टर्स विनिशा, केविन,
जो रोज रोजारियो बोतेलो आनी हेर कलाकार. तिकेटी हनुमान थिएटराचेर मेवता. विसावा उपरांत तुमकां येवकार. 19 ते 26 डिसेंबर 2013 या सप्तकांत कोल्हापुरांत कोल्हापूर आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव जातलो. ह्या महोत्सवात 15 आंतरराष्ट्रीय, 10 भारतीय, 7 नवीन मराठी आणि 60 लघुपटांचे समावेश आसात. तशेंच रेट्रो डिरेक्टर, फोकस असे विभागूय आसात. शाहू स्मारक भवनात 3 स्क्रीन्स आसतल्यो. या चित्रपटाविशीं ज्येष्ठ सिने दिग्दर्शक चंद्रकांत जोशी हांणी अधिक माहिती दिल्या. पणजेच्यान RDXा खातीर गौतम शिरोडकार. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आम्ही 2009 पासून घेत आलो. त्यातला कोल्हापूर आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव असं शीर्षक गेल्या वर्षापासून भारतीय सिनेमाच्या शताब्दी वर्षापासून निश्चित केलं. शॉर्ट फिल्मची कॉम्पिटिशन गेल्या वर्षी पण घेतली, पण ती थोडीशी लोकल लेवल पुरतीच मर्यादित राहिली. पण माननीय विष्णूजीने गेल्या वर्षीच्या फेस्टिवलला आल्यानंतर एकूण फेस्टिवल उद्घाटन त्यांच्या हस्ते केलं होतं आणि ते सगळं बघितल्यानंतर उत्स्फूर्तपणे त्यांनी कला अकादमी याच्यामध्ये सहभाग देईल असं सांगितलं आणि आम्हालाही त्याचा अतिशय आनंद वाटला. चालू वर्षीच्या या कॉम्पिटिशनला प्रतिसाद चांगला आहे. त्याने गोवा हे सांस्कृतिक राज्य आहे, कोल्हापूर सांस्कृतिक कलानगरी आहे. या निमित्ताने आता या दोन्हींचा एक संगम होतो आहे आणि अकादमीच्या माध्यमातून अनेक उपक्रम कोल्हापुरामध्ये येतील. या निमित्ताने आम्हालाही इकडे येऊन काही प्रयत्नपूर्वक असे काही प्रयत्न करता येतील. बेंगॉल किंवा चेन्नईसारख्या ठिकाणून फिल्म इन्स्टिट्यूटचे विद्यार्थी यामध्ये भाग घेत आहेत. FTI पुण्याचे पण आहेतच, पण ही स्टुडंट लेवल म्हणजे युवा पिढीमध्ये ज्यांना सिनेमाकडे यायचं आहे आणि ज्यांनी पहिलं पदार्पण शॉर्ट फिल्मच्या निमित्ताने करायला सुरुवात केली आहे, एक अंदाज घेत कारण आत्तापर्यंत जे चांगले मोठे डिरेक्टर्स आपल्या समोर आलेले आहेत ते बहुतेक सगळे अशा उपक्रमांच्या अंतर्गत काम करतच पुढे आलेले आहेत. टीपी आता मध्यार पावला आणि लोकां कडेन इंटरॅक्ट करता आसतना हें करतना सदांच एक प्रत्येकान खंत उलोवन दाखयता की गोंयच्या शॉर्ट फिल्म दिग्दर्शका खातीर पयलीं एक सेक्शन आसतलें आमच्या छोटा सिनेमा, तें कित्याक ना, जावं आमी कितें करतात आतां शॉर्ट फिल्म्सांक डॉक्युमेंटरीज प्रमोट करपाक बी अशें म्हणून. आनी त्या खातीर नॅशनल लेवलार ज्यो कांय एक्टिविटी चलतात तांचे कडेनूय बीन आमी जोडून घेवपाचो प्रयत्न करतात. सो कला अकॅडमीज प्रेझेन्स शूड बी फेल्ड ऑलमोस्ट एवरीवेर, सगळे कडेन दिसपा जाय ह्या नदरेन. आनी कला महर्षी बाबुराव पेंटर फिल्म सोसायटी ज्या तिजे कडेन आमी अलायन केला आतां ह्या शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशना खातीर. हातून गोंय, महाराष्ट्र आनी बाकीच्या सगळ्या भागांतल्यान एंट्रीज मागिल्ल्यो आसात. जानेवारी सोंपता म्हणसर तुये हॉस्पिटलाच्या नवे इमारतीच्या कामाक सुरवात करतले अशें भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी सांगलां. तुयेच्या भलायकी हॉस्पिटलाचे कामाची पळोवणी केले उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले. तुयेच्यान RDXा खातीर विनोद मेथर. दुरुस्तीचें काम चल्लां आनी ते गती कितपत घेता हाचे एक पडताळो पळयताले. चल्लां, गतीन चल्लां, पूण हॉस्पिटलांत कामकाजूय चालू आसा, इनपेशंटूय आसात, OPD चालू आसा आनी ताचे बरोबर एका भागाचें कामूय चल्लां. त्यामुळे तो बॅलन्स दवरप हें तशें जिकिरीचें काम, आव्हानाचें काम दोतोर करतात, ही गजाल लक्षांत आयला. अजून तांकां थोडो भाग इल्लो आमी दिवपाक सांगला. 35% आतां पर्यंत दिल्ले. 35% दिल्या मुळे 3 फावटीन हॉस्पिटलाचें रिनोवेशन कंप्लीट करता पर्यंत 3 फेजी लागतल्यो. आमकां ते 2 फेजींनी करूंक जाय. त्यामुळे अजून एक 15% दी म्हटलां. बारीक 1-2-3 खोलयो आसात त्यो दी म्हटल्यात. जेणे करून त्यो जर दिल्यो जाल्यार जानेवारी एंड पर्यंत पयली फेज पूर्ण जातली. 15 म्हटल्या, पण मॅक्सिमम जानेवारी एंड. आणि दुसरी फेज स्वाभाविकपणे सगळे हे शिफ्ट थंय केले की एप्रिल एंड पर्यंत दुसरी फेज सोंपतली अशें सादारणपणे टार्गेट आसा. पयली फेज सोंपतकीर नवीन इमारतीचें जें बांदकाम आसा फाटले तेवूय सुरू जातलें. नवीन इमारतीचें काम केन्नाच्यान सुरू जातलें? सादारण जानेवारीन बी अशें. पयली फेज सोंपता आमी नवीन इमारतीचें काम सुरू करतले. ENT येता, हांगा सर्जन येता, म्हणजे कन्सल्टंट्स 5 प्रकारचे हांगा
एज इट इज येवंक लागल्यात. हॉस्पिटल पूर्ण जातले तेव्हा 12 प्रकारच्यो हांगा OPD चालू आसतल्यो. हांगा यात्री निवासाची वेवस्था आसा, इवन प्रायवेट रुमाची सुद्धा वेवस्था पूर्ण फुल फ्लेज हॉस्पिटलांत आसतली, जे बाजूच्या इमारतीन जातले. ही इमारत मागीर पूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक म्हणून आमी वापरताले एडमिनिस्ट्रेशना खातीर. ही पयलींची इमारत आनी त्यामुळे तिचे पूर्ण सौंदर्यीकरण प्रत्येक भारतीयाक हिंदू धर्माचो अभिमान आसपाक जाय अशें संजय हरमलकर हांणी सांगला. पेडण्या जाल्ल्या शिवसेनेच्या सभेन ते उलयताले. पेडणेच्यान आरडीएक्सा खातीर विनोद मेथर. आमचे वडील होते बाळासाहेब आम्ही लोक आम्हाला सांगतात अरे बाळासाहेब दाखवतात. मी म्हटलं ज्याच्या मनात वाईट विचार आहे जे मनुष्य दुष्ट आहे ह्या देशाच्या विरोधी आहे त्याला भीती वाटते. बाळासाहेब चांगल्या माणसाला कधीही भीती वाटत नाही. आम्ही बाळासाहेबांकडे जायचो, आम्हाला कधीही वाटते नाही की शिवसेना प्रमुख एवढे मोठे लोक घाबरतात असे कापतात, पण बाळासाहेब एक वडिलो समान होते. आणि चित्रकार कसा असतो, चित्रकाराचं मन कसं असतं हे मला माहिती आहे. हिंदूंचं म्हणजे आधार. परत मी आणखी एकदा सांगतो, काही लोकांना वाटतं की शिवसेना हिंदू करतात, भाजपा हिंदू करतात. का असू नये ह्याचं मला उत्तर द्यावं. पाकिस्तान देशाचं काश्मीरमध्ये राहणारा, आमच्या देशामध्ये राहणारा एक मुसलमान आपले विचार व्यक्त करताना मागचा पुढचा विचार करत नाही की तो आपण मुसलमान म्हणून अभिमानाने सांगतो. तर या हिंदुस्थान देशात आम्ही राहतो, आमचा देश आहे, हिंदूंचा देश आहे. त्या देशामध्ये आम्ही हिंदू म्हणून का म्हणू नये हे प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे. बघा तुम्ही आम्ही भाषण करतो आणि तुम्ही ऐकतो एवढ्या गोष्टी घेऊन जाऊ नका, मनामध्ये ठेवा. या गोष्टी सतत मनामध्ये ठेवा. हा देश आमचा आहे, हिंदुस्थान आमचा आहे, आम्ही हिंदू आहोत. आणि हिंदू हा धर्म नव्हे हे पण मी तुम्हाला सांगतो. वे ऑफ लाईफ आहे हिंदू धर्म, एक जगण्याची पद्धत आहे हिंदू धर्म. हा धर्म नव्हे, ही संस्कृती आहे हिंदू म्हणजे. आणि आम्ही का मानू नये. मागे मध्ये मी म्हटलं हा मी पहिला हिंदुस्थानी आहे, मग काय चुकीचं बोलते, चुकीचं बोलते. मी पहिला हा हिंदुस्थानी आहे, मग मी मुसलमान आहे, हिंदू आहे, ख्रिश्चन आहे, जो कोणी आहे, पण मी पहिल्यांदा या देशाचा मी हिंदू आहे. हे प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे, प्रत्येकाने म्हटलं पाहिजे. हे कुठंतरी प्रत्येकाच्या काळजात मस्तकात भिडलेले असतात. कधी कधी त्यांचा ॲड्रेस आपल्याला की सरदार वल्लभभाई पटेल कुणाचे, बाळासाहेब कुणाचे, या ज्या गोष्टी आहेत की ह्या विभूती कुणाच्याही एका व्यक्तीच्या, एका समाजाच्या किंवा एका पक्षाच्या असू शकत नाही. सगळ्यांचे विचार सगळ्याच दृष्टीने सगळ्यांना मान्य करताही होऊ शकत नसतात, पण त्यांचा मोठेपणा जो असतो तोही नाकारता येत नाही. जपानला उगवत्या सूर्याचा देश म्हणतात. आणि आता घेऊया परतून एक फावट एक लहानसो व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Uncle's Kitchen, Chinese and multi-cuisine restaurant. After a 27-year service in Mumbai, now at Abonkar's Boutique Hotel, Miramar, Goa. Also One Up Lounge Bar, serving Indian and foreign beverages with dancing lights and DJ music. Thrown open for public from 20th November
at Amonkars Boutique Hotel, Miramar, Panji, Uncle's Kitchen and One Up Lounge Bar. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात भावल्या निसळसणी मनीस उरतलो घुसपट जमनीची जाल्यार कोण विजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो विसावा उपरांत तुमकां येवकार. गोंयच्या जेवण भायल्या लोकां मेरेन पावचे म्हूण अरुणा वाघ हांणी गेल्या वर्सा सावन इफ्फीन गोंयचें जेवण दिवपाची सोय केल्या. तांच्या तकलेंतल्यान आयिल्ली ही संकल्पना डेलिगेट्सांक भावल्या. RDXा खातीर संजय मुनोली. वर्सां हांगासर इफ्फी जाताली पण हांगा गोंयचें जेवण तांकां मेळनाशिल्लें. सो जे विष्णू वाघाचे फ्रेंड्स फिल्म फटर्निटीचे आसा ते आमचे कडेन येताले आनी तांकां हांव गोंयचें जेवण करून घालतालें. मुद्दम सान्नां बीन अशें करून मुद्दम तेंचे खातीर घालतालें. हांव केन्नाच तेन्ना इफ्फी घेनाशिल्लें. सो फर्स्ट टायम म्हाका अशें दिसलें की हें जेवण कित्याक सगळ्या डेलिगेट्सांक दिवचें न्हू काय म्हूण. सो आमी प्रेसवाल्यांक आपयले सगळे जे आमचे प्रेस फ्रेंड्स आसा तांकां आनी अशेंच एक ट्रायल करची म्हणून आमी तांकां सगळे आमचे डिशेस जे आसा गोंयचे आमचे ताल्ल्यांचें सुकें तिसऱ्यांचें सुकें पातोळ्यो सगळीं सान्नां सगळीं अशीं मांडली आनी तेंच्यांनी आमकां खूब बरें हें केलें. तांकां एक टेस्ट करपाक आमी आपयल्लें फर्स्ट डे ऑफ इफ्फी लास्ट इयर आय स्टील रिमेंबर. आनी आमचे कडेन टेबल्स बीन अशें कांयच नाशिल्लें तरी पूण आमी कशें तरी करून तें आमी अरेंज केलें आनी जशें जाता तशें आमी तांकां डिस्प्ले करून दाखयलो. आनी त्या दिसाच्यान दुसरे दिसा आमी जो परत आमच्या मती प्रमाणे अशें घातलें जेवण पण तें एका वरानूच सगळें सोंपलें. मागीर सांजचे बसून सगळे जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा ते गियर अप केले तेन्ना आमचे 7 गांवचे लोक येताले म्हणजे आमचे जे आपशे कुडका बांबोळे डोंगरेर अशेच लोक येताले. 7 गांवचे लोक हांवें तेन्ना हें केल्लें आनी तरी पूण अशें 7 गांवचे म्हणल्यार 300 बायलो अश्यो येताल्यो त्या ग्रुपांनी आनी तेन्ना गेल्या वर्सा आमी हें केलें. तें आमकां इतलें पॉप्युलर जालें आनी जे डेलिगेट्स आसा ते म्हणपाक लागले इतलें जेवण आमी केन्ना जेवंक ना इतलीं वर्सां आमी इफ्फी घेता. मागीर आमचे कडेन जे इंटरनॅशनल जज आसा ज्युरी आसा हे जेवपाक येयले तेंच्यांनी ते आमकां बरे कॉम्प्लिमेंट्स दिले एंड दे लायक्ड आवर फूड व्हेरी मच. फावटी म्हाका अशें दिसता की गोंयांचे जे सगळे भाग आसा गोंयच्या कुझिनाचे जे सगळे भाग आसा व्हेजिटेरियन चिकन आनी फिश आनी बीफ आनी पोर्क हे सगळे आमी इन्क्लूड केले ह्या फावटी. Exposure to Goan food, and if it is all in one place, then it helps us a lot. Besides, it's not spicy and it's not oily, and it's very nice to eat. Quite good. I like vegetarian food, and Goan dishes I cherish. Non-veg also are very good food. There are a lot of people right from 10 o'clock here, and they like the food. शेतकऱ्यांनी चडांत चड सरकारी सेवांचो लाभ घेवचो असो उलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी मारला. काणकोणा कृषी खात्यान जाल्ले मेळाव्यात ते उलयताले. ह्या वेळार काणकोणचे आमदार रमेश तवडकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आसले. काणकोणच्यान RDXा खातीर बबेश बोरकार. ह्या कार्डाची सकयलपट 5वी मारल्या पट्टी ताजो अर्थ जमीन तुमच्या नांवार आसा आनी त्यामुळे हे कार्ड वापरता आसतना तुमी सारखे रेकॉग्नाइज शेतकरी जाते. ज्याची ब्लू आसता पळय निळ्या रंगाची जाका आसतली ताजो अर्थ असो की जमीन तुमच्या नांवार आसा अशी ना. येणाऱ्या 1-2 म्हयन्या भितर हो फायदो सुरू जातलो. ग्रीन हाका
हेक्टराक 30,000 रुपया पर्यंत लोन हे 1% व्याजान मेळटले. 1% व्याज तुमकां जाय जाल्यार कटकट जी जाता दर खेपा डॉक्युमेंट लाय इतले लाय ते सर्टिफाय करून घे हे तुमकां ह्या कार्डामुळे कटकट पूर्णपणे केली. पण अजूनही सांगता हांव एकूच गजाल सांगता कार्ड अजून सुरवात जावना जानेवारीच्यान सुरवात जातली. आतां दिता गोंयांतलो एक आदर्श मॉडेल असो शेतीमान जावपाक शकले. खातीर ज्या तुमी म्हटल्या 1 वर्साक आमी सगळ्यांनी नेटान काम केलें आसा आनी ह्या वर्साक तो रिस्पॉन्स आसा डबल आमकां मेळ्ळो गेलो आसा आनी त्या दुसरी म्हणात म्हाका खात्री आसा की फुडल्या 5 वर्सां भितर आमी की ह्या दोनूय सोसायटीच्या माध्यमांतल्यान एक रोल मॉडेल अशें शेतीमध्ये क्रांती दाखोवपाक शकतले. ताका इल्लोय दुबाव ना की हांगा शेतकऱ्यांचो त्याच बरोबर ते काम करून घेणारे ते अधिकारी ऑफिसरांचो भरपूर आमकां रिस्पॉन्स मेळपाक लागला आसा की म्हाका की आमी बेकार आसात आमचे कडेन पयशे ना अशा तरेच्यो गोश्टी जावची. त्या दृश्टिकोनांतल्यान ऑर्गेनीक कॉन्सेप्टाच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां आमी कशे ह्या गोवाक विकसीत करतो. फुडल्या 10 वर्सां नंतर आमी सांगपाक शकतले ह्या भागांतले सगळे जे प्रोडक्ट आसा ते ऑर्गेनीक आसा अशें आमी सांगपाक शकतले. सचिन तेंडुलकर फॅन क्लबान एक नवो सचिन तेंडुलकर घडोवचो असो उलो फातोड्डेचे आदले आमदार दामू नायक हांणी मारला. मडगांवां सचिन तेंडुलकर फॅन क्लबाचे उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. आरडीएक्सा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. सचिन तेंडुलकर फॅन क्लब कित्याक लागून केला ह्या खातीरच केला की सचिन तेंडुलकर फॅन क्लब म्हणून एक ते एकठांय आयले फाल्यां खंय तरी बसले क्रिकेट मॅच तयार केली खंय तरी खेळ्ळे इतल्या खातीर न्ही. ह्या फॅन क्लबाच्या माध्यमांतल्यान कोण तरी एक नवो सचिन तेंडुलकर तयार जावचो ह्या खातीर ह्या क्लबान प्रयत्न करचो. आमच्या इंडियेचो प्रायड जो सचिन तेंडुलकर आशिल्लो तशें गोंयच्यान एकलो कोण तरी तेंडुलकर तयार जावचो त्या खातीर ह्या सगळ्या फॅन क्लबान जर वेवस्थीत मार्गदर्शन केलें जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांत बरी गजाल जातली. क्षेत्रांतलो क्रिकेटा भशेन एक तेंडुलकर तयार जावचो जाणें आमचें नांव वयर काडचें आनी ते फुडें व्हरचें इतलेंच मागता. मुजरत हे करची की गोंयभर जे यंगस्ट क्रिकेटर कोण आसात आनी जे गरिबांतले गरीब क्रिकेटर जे कोण आसात जांकां आमी एक बॅट घेतलो जाल्यार सहसा परवडना. एका बॅटाची कॉस्ट कांयच न्ही जाल्यार 5,000च्या वयर स्टार्ट जाता. सो अशा भुरग्यांक जर तांणी सोदून काडून जर तांकां हेल्प केलो जायत जावं पॅड्स ड्रेस वॉट एवर इन द वे दे कॅन हेल्प देम जाल्यार खूब बरी गजाल जातली. कारण बरेच भुरगे बरे पैकी गोंयांत खेळूंक लागिल्ले आसा आनी तांकां ब्रायट फ्युचर आसा. तांचें ब्रायट फ्युचर जर वतलें जर फुडें वतलें जायत न्ही जाल्यार तांकां अशा गजालीची गरज आसा. आनी एक पत्रकार ह्या नात्यान फॅन क्लबाक जी प्रसिद्धी जावं हेर कितें हेल्प करूंक जर जाता जायत न्ही जाल्यार हांव करतलो. थँक्यू. आनी आतां खबराचित्र सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. तेहलका प्रकरणातले पीडित बायल पत्रकारा वांगडा गोंय पुलीस करतात उलोवणी. डीआयजी मिश्रान दिल्या म्हायती. फुडल्या वर्सा सावन इफ्फीन तिकेटी आसच्यो नात. विष्णू वाघ. भाजपान 2 विदेशी नागरिकांक विधानसभेत हाडून विधानसभेचे पवित्र स्थान भश्टयला. शांताराम नायकाचो आरोप. आनी 19 ते 26 डिसेंबर मजगती कोल्हापुरात जातलो कोल्हापूर आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव. आनी याचे खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमी पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.